Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم عندنا l'orthographe غنشوفوا فيه en et en, sans et sans. هادو ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. شتي شنو كتسمع النطق ديالهم متشابه. en, sans ولكن الكتابة كما كنشوفوا مختلفة وكذلك le sens المعنى ديالهم مختلف. هادو كنسميوهم des homonymes. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Les voyageurs enfin, on leur donne à manger. المسافرين جوعى فيهم الجوع نعطيوهم ياكلوا. Une dame et son fils sont assis à mes côtés. سيدة وابنها جالسون بقربي. Je relève les deux mots qui se prononcent de la même façon dans la première phrase. غادي نستخرج الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقة في الجملة الأولى. شنو هما الكلمات اللي كيتنطقوا بحال في الجملة الأولى؟ Les voyageurs enfin, on leur donne à manger. عندنا on وعندنا on. هادو هما جوج كلمات اللي كيتنطقوا de la même façon يعني بنفس الطريقة. Je relève les deux mots qui se prononcent de la même façon dans la deuxième phrase. في الجملة الثانية الكلمات اللي كيتنطقوا بحال عندنا son, une dame et son fils وعندنا sont assis. D'accord? Son et son, en et en. هاد les deux mots هادو se prononcent de la même façon. D'accord? Je manipule et je réfléchis. J'observe la première phrase. غادي تلاحظ الجملة الأولى هي هادي les voyageurs enfin. Dans la phrase les voyageurs enfin, quel est le verbe؟ شنو هو الفعل في هذه الجملة هادي؟ les voyageurs enfin. Le verbe هو en. هذا هو le verbe. Quel est son sujet؟ شنو هو الفاعل ديالو؟ le sujet ديال en هو les voyageurs المسافرون. Les voyageurs. D'accord? Je mets le sujet au singulier et je refais cette phrase. هاد الجملة هادي هاد لو سوجي هادو غنديروه في السانغولي ونعاودو نكتبو الجملة. هنا عندنا لي فواياجور enfin من غنديرو لو فواياجور حتى لو فيرب غيتبدل غيرجع في السانغولي. هذا لو فيرب افوار غترجع لي فواياجور afin لو فواياجور بلوتو afin. داكور لو فواياجور afin يعني مسافر فيه الجوع. لو فواياجور afin ما غاديش تبقى اون غير ديال البلوريال لو فيرب او بلوريال. دو كيل فيرب s'agit-il؟ هاد لو فيرب هذا اللي كيتبدل مره اون مره قلنا سي لو فيرب avoir. لو فيرب avoir. Dans la phrase B ou bien dans la phrase on leur donne à manger. في هاد الجمله هادي quel est le verbe؟ شنو هو لو فيرب؟ لو فيرب هو donne. الفعل في هاد الجملة هذا هو donne. On leur donne à manger. Quel est son sujet? Le sujet ديال donne هو on. D'accord? هاد on هو le sujet. On. Par quoi peut-on remplacer on? باش نقدروا نعوضوا هاد on هذا. D'accord? نقدروا نعوضوها ب il. D'accord? نقدروا نعوضوها ب il ولا ب elle. D'accord? ولا quelqu'un ولا. D'accord? Quelqu'un leur donne à manger, il leur donne à manger. Donc هذا c'est un pronom. بما أننا نقدر نعوضوه ب il ولا ب elle, c'est un pronom. Dans la phrase une dame et son fils هنا خصنا واحد son هنايا. هنا نساونا le verbe être. Une dame on a deux u. Une dame et son fils sont assis à mes côtés. في هذه الجملة هذه فين هو le verbe؟ Quel est le verbe de cette phrase؟ Le verbe هو sont. Donc le verbe في هذه الفراز هو sont. Quel est son sujet؟ شنو هو الفاعل ديال هذا الفعل هذا؟ هو une dame et son fils. سيدة وابنها. Une dame et son fils.
je refais la phrase en parlant seulement du fils. هنعاودو الجملة وحنا كنتكلمو غير على الابن. شنو غادي نقولو؟ le fils غادي نرجع le fils هو le sujet بوحدو. D'accord, le fils est assis. D'accord, وغادي تكمل à mes côtés ما غاديش تغير. يعني الابن هو اللي جالس يعني بجانبي. D'accord. Quel est le mot qui a changé? شنو هو le mot qui a changé؟ هو sont ou est. D'accord. يعني هو le verbe être. Le verbe être. D'accord. Sont devient est. On a qu'un sujet pluriel درنا sont, نرجع le sujet singulier درنا est. D'accord mes chers élèves. Donc دابا عرفنا نفرقوا ما بين on et on. On هذا c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. On c'est un pronom. هنا sont. D'accord. Sont c'est le verbe c'est le verbe être à la troisième personne du pluriel. Ou sont هذا c'est un déterminant possessif. D'accord. Il indique la possession. Mon fils, ton fils, son fils. Je retiens. On écrit en quand c'est le verbe avoir. كنكتبو en مي كيكون عندنا المعنى ديال الجملة كيدل بأنه le verbe avoir. Quand on peut être remplacé par il, elle, quelqu'un, il s'écrit en. منين نقدروا نعوضو en il ولا بelle ولا بكelqu'un كنكتبو en. D'accord. On écrit sans quand il s'agit du verbe être. Quand son peut être remplacé par mon, ton, son, il s'écrit sans. D'accord. بحال دابا في la phrase ديالنا son fils. نقدروا نعوضوها بمون fils ton fils. منين نقدروا نعوضوها بمون fils ton fils نقدروا نديرو هادي son ديال la possession. Je m'entraîne. Je complète par on ou on. On frappe à la porte et on entre. كندقوا في الباب وكندخلوا. Donc on هنا شنو غنديرو؟ غنديرو le pronom on. اللي قلنا نقدروا نعوضوها بكelqu'un. Quelqu'un frappe à la porte et entre. D'accord. ولا نعوضوها ب il. Il frappe à la porte et il entre. D'accord. Et on entre. Les passagers attacher leur ceinture. هنا نديرو le verbe avoir. D'accord. Les passagers ont attaché. Le verbe attacher au passé composé. Driss et son frère شنو دارو؟ leur devoir سالاو الواجبات ديالهم et on les entend parler وكنسمعوهم كيتكلموا. D'accord. Donc Driss et son frère ont fini سالاو le verbe finir au passé composé ont fini leur devoir. On les entend parler. D'accord. كنسمعوهم كيتكلموا. Je complète par son ou son. Le père et son fils قلنا هنا son نقدروا نعوضوها بمون fils ton fils. Donc نديرو son de la possession. Sont dans le salon. إنهم في الصالون. هنا le verbe être. Ils sont en train de regarder la télé. شنو غنديرو؟ هنا عندنا ils غنديرو être. Ils sont en train de regarder la télé. Ahmed a oublié son livre dans l'avion. Son livre, mon livre, ton livre. Ahmed نسى الكتاب ديالو في الطائرة. J'écris au pluriel. نكتبو هاد الجملة في الجمع. L'enfant a de la chance. Le sujet نرجعوه les enfants. A نديرو لها en le verbe être. Ont de la chance. Les enfants ont de la chance. يعني أطفال محظوظين. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Il au pluriel.
ils ont fermé la porte. أغلقوا الباب. Ils ont fermé la porte. J'écris au singulier. دابا غادي نديرو في المفرد. Les élèves sont heureux. التلاميذ سعداء. شنو غادي ترجع؟ l'élève التلميذ est heureux. التلميذ سعيد. Les pantalons sont gris. Les pantalons, le singulier ديال le pantalon هو le pantalon. السروال sont غادي ترجع est gris. D'accord, gris كتكتب هكا في singulier في pluriel. Le pantalon est gris. L'élève est heureux. D'accord mes chers élèves, هذه هي la séance ديالنا d'aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.